Hi everybody, can you all hear me okay? Yes, thanks. Can we start with Adam Pope, please? And if you have a question, could you put your hand up, please? Thank you. Congratulations, Marcelo and Andreas. How brave a performance was that from your side? ¿Qué tan valiente fue la actuación de su equipo? Bueno, creo que la palabra que usted utilizó define una de las que mejor define la actuación del equipo de hoy. I think that the word that you used is one of the ones that best defines the team today. Me pareció que fue un triunfo de jugadores. I think it was a triumph for the players. Donde cada uno hizo cosas que indicaron un deseo muy, muy grande de ganar. Where each of them did things that indicated a very big desire to win. Marcelo, there's so many great things to watch today. It was a great game, but how important was the press that was started by Dan James in that victory today? Que hubieron muchas cosas buenas para ver hoy, pero qué tan importante fue la presión que iniciaba James. Bueno, se complementaron los tres atacantes de una manera muy armónica. The three forwards complemented themselves in a very harmonious way. Rafinha mejoró a James y a Harrison con todo tipo de habilitaciones. Rafinha improved James and Harrison's with the types of balls that he gave them. Harrison, bueno, convertir 3 goles exime de cualquier comentario. Harrison scored 3 goals, so that exempts me from having to make a commentary. Y James abrió espacios constantemente. And James opened up spaces constantly. Fue un esfuerzo físico muy, muy grande, pero puesto al servicio de obtener ventajas ofensivas. It was a very, very big effort, and it was put at the service to obtain advantages offensively. Marcelo, how disruptive was it when the two players were injured, and what can you tell us about what's happened to them, please? Tanto interrumpe la forma de jugar del equipo esas dos lesiones y qué problemas tienen los dos jugadores que salían. No, salieron los dos con problemas musculares. Both of them came off with muscular problems. Son, por supuesto que en un periodo de juego tan corto. Of course, having the game being so early on. Y cuando habíamos construido los mejores momentos. Where we had constructed our best moments. Tener que generar adaptaciones con 2 sustituciones siempre tiene un costo. To have to generate adaptations with 2 substitutions always has its cost. I suppose that makes the victory even more sweeter there, the fact that your players were able to adapt. Would that be right, Marcelo? Después eso hace la victoria más dulce, que sus jugadores se pudieron adaptar. Bueno, como yo claramente observé que este era un partido de cada uno de los jugadores. I clearly observed that this was a game clearly for each of the players. Hay una determinación, una implicación en la búsqueda del objetivo. There was a determination and implication in the search for the victory. Que hoy fue muy visible. That today was very visible. Y que me parece que es el factor más importante que deja el juego de hoy. I think is the biggest factor that the game today leaves. Porque cuando un futbolista le pone tanta energía a lo que hace. Because when a footballer puts so much effort into what they do, las virtudes que posee fluyen con más facilidad, ¿no? The virtues that they possess come out easier. Se hacen más visibles. They're more visible. And finally, no Patrick Bamford today, Marcelo. Is he still injured, or is there another reason as to why he's not available? Finalmente Bamford no estuvo hoy de nuevo, que si se le volvió a lesionar o qué pasa. No se volvió a lesionar. He hasn't re-injured himself. Pero nos pareció que era prematuro que volviera. But we thought it would be premature that he came back. Por ejemplo, el ingreso de Rodrigo
también está vinculado con que hace mucho que no compite. For example, Rodrigo coming on is also linked to the fact that he hasn't competed for a long time. Y si hubiera ingresado en el primer tiempo, el partido se lo hubiera hecho muy largo. And if he had come on in the first half, the game would have been too long for him. Por eso dividimos los tiempos entre él y Bate. That's why we split the time between him and Bate. Porque bueno, una cosa es estar sano y otra cosa es estar en forma. Because one thing is to be healthy and then there's another thing to be on form. Thank you. Well done. Graham Smith, please. Hello to you both. You talked this week, Marcelo, of young players needing to take opportunities like Pascal has. Have you seen growth in Leo Hjelde and Lewis Bate in that regard? Have they taken their chances as you would wish? Usted habló de la importancia de que los jugadores jóvenes tomaran sus oportunidades como lo hizo Pascal. ¿Cómo piensa que lo hizo en ese aspecto Hjelde y Bate hoy? ¿Y quién? Hjelde y Bate. Bueno, Pascal confirmó todo lo que hace cada vez que juega. Pascal confirmed everything that he does every time he plays. Hjelde actuó de lateral izquierdo con solvencia, con naturalidad. Hjelde acted as a left fullback with like natural. Defendió bien. He defended well. El partido no le pesó. The game wasn't too heavy for him. Y en el caso de Bate estuvo muy dinámico. And then in the case of Bate, he was very dynamic. Con mucho contacto con la pelota. With a lot of contact with the ball. Muy participativo. He participated a lot. Así que bueno, fueron aportes muy importantes para la victoria de hoy. So they were contributions that were very important for the victory today. Did you prefer football before VAR? Es decir, prefería el fútbol antes del VAR. Antes de que comenzaron a usar el VAR. No, bueno, el VAR hace las decisiones más justas. VAR makes the decisions more fair. Pero le quita algo muy importante al juego. But it takes something very important away from the game. Que es que el público acepte. That is that the fans accept, the crowd accepts. Que todos podemos equivocarnos. That all of us can make mistakes. Y esa tolerancia del espectador hacia el error. And that tolerance from the spectators to the referee, sorry. Del espectador al árbitro, ¿no? No, al error. Oh, sorry, from the spectators to the error. Cuando el espectador es intolerante con el error. When the spectators are intolerant with the error. El juego aumenta su intolerancia. It increases the intolerance. Y el juego exige el error. And the game demands the error. A todo nivel, de todos los que participan. At all levels, from all of those who participate. Entonces, desde el punto de vista concreto, mejora el concepto de justicia. So from a concrete point of view, it increases the justice, the fairness in the game. Pero tiene una cuestión añadida que es que aporta a que el espectador cada vez sea menos tolerante con el error. But it has the added point that each time the crowd is less tolerant to the errors. ¿Por qué? Porque hay menos errores. Because there's less errors. Entonces, al haber menos errores, el espectador no ejercita la tolerancia de aceptar que algo, que alguien se equivocó. And as there's less errors, the crowd have a less tolerance for those errors that there are. Y el juego del fútbol es mejor. And the game of football is better. Cuando los destinatarios, que son los espectadores, when those who receive the spectacle, the crowd, aceptan que se produzcan errores. Accept that there is going to be errors. Porque los jugadores que son finalmente los que construyen el juego, because the players who are the ones who construct the game, son mejores cuando quien los evalúa, que es el público, are better when those who evaluate them, which is the crowd, les otorga la posibilidad de equivocarse sin que eso sea grave. It gives them the opportunity to make a mistake without that being grave.
Aaron Cross. Good afternoon. Congratulations, Marcelo and Andres. You spoke about Pascal briefly there. We know he's been out for a long time. He's had so little time to prepare for the game. He hasn't had any minutes with the under-23s. You must have had some reservations about playing him today. But how amazing was that performance to keep somebody of Michail Antonio's ability so quiet? Que ya mencionó a Pascal un poquito, pero qué tan increíble fue su actuación, tomando en cuenta que no ha jugado en bastante tiempo, no ha tenido minutos con la sub-23 y el tiempo de preparación ha sido muy corto. Bueno, eso aumenta la valoración de su rendimiento decididamente. That increases how much you value his performance. Hay jugadores como Pascal, como Cooper. There's players like Pascal and Cooper, como Koch, que tienen mucha facilidad para adquirir, acercarse a su mejor versión rápidamente. That they can get close to their best version quickly. Y hay jugadores, especialmente los jugadores creativos, and there's players, especially those creative ones, que necesitan más rodaje para poder imponer sus virtudes. Who need a little bit more time to be able to impose their virtues. En los jugadores, los defensas centrales, los contenciones, la forma deportiva se adquiere más rápido. For the defenders, the defensive mids, that match fitness, they acquire a lot quicker. En los jugadores de los costados y en los atacantes. In the players out wide or en los jugadores creativos lleva más tiempo. Or those in the middle, or the creative ones, it takes a little bit more time. Por eso el regreso de Bamford o de Rodrigo, ¿no? O de Tyler o de Gelhardt va a ser más lento que el de Cooper, el de Phillips, el de Forshaw, el de Pascal o el de Koch. That's why the return of Bamford, Tyler, Rodrigo, Gelhardt is going to take a little bit longer than Cooper, Phillips, Koch, Pascal, who are centre-backs. When we saw your team today, Marcelo, some of us may have assumed that Adam Forshaw would have played as the deeper midfielder and Robin Koch could have played in central defence. You changed that today and played Adam a bit further up the field. What was your tactical thinking coming into the game with that setup? Mirando el 11, se podría haber pensado que Forshaw iba a ser el contención, Koch hubiera jugado, que Koch iba a jugar de central y darles un poquito más arriba, que cuál fue su pensamiento en que Forshaw jugara de 8. Bueno, nosotros la posición de número 8 es una posición muy importante. Then that number 8 position is a very important position for us. Porque el 8 debe defender menos pero parecido al contención. Because the 8 has to defend less but similar to the defensive mid. Y debe atacar menos pero parecido al volante ofensivo. And has to attack less than the defensive midfielder but similar. Y Forshaw es un jugador que tiene esa virtud. And Forshaw is a player who has that virtue. Defiende como un contención y dinamiza el juego ofensivo. And he defends like a defensive mid and he gives dynamism to the game. The offensive game. Stuart Rayner. Hi to both of you. Can I just ask, you explained why Lewis Bate was substituted and your reasons for it. Will Marcelo feel the need to speak to the player himself? Because he was understandably disappointed when he came up. Que usted ya explicó la razón por la cual salió Bate, pero que si usted siente la necesidad de explicárselo porque obviamente él salió muy triste o decepcionado. Bueno, le reitero lo que dije antes, ¿no? I reiterate what I said previously. El sector de la cancha, uno de los sectores de la cancha más difíciles para moverse en el partido de hoy, one of the sectors of the pitch where it was most difficult to move, fue el que ocupaban Lanzini y Rice. Were the positions where Lanzini and Rice occupied. Rice es un jugador extraordinario. Rice is an extraordinary player. Que juega de un área, defiende en un área y ataca en la otra. Who defends in one box and attacks in the other. Y
Y Lanzini es un jugador creativo. And Lanzini is a creative player. Con mucho talento para desnivelar. With a lot of talent to unbalance. Los que jugaron en ese sector del campo. Those who played in that sector of the pitch. Klitsch, Forshaw, Bate y Rodrigo. Those who played in that sector of the pitch, Klitsch, Forshaw, Rodrigo, Bate. Tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande para que el juego no se desnivelara a favor de ellos. Had to make a big effort so that the game didn't go to their side. Y me pareció que Rodrigo no podía sostener esa labor durante una hora. And I didn't think that Rodrigo could do that work for an hour. Y decidí compartirla entre Bate y él. And I decided to share the minutes between him and Bate. Okay, last hand and question from Charlie Wyatt. Because you only had one fit senior player on the substitutes bench, did you consider asking for the game to be called off? You've obviously seen what happened to Arsenal with Tottenham today. Como solo tuvo un jugador senior, jugador del primer equipo en el banquillo, que si usted consideró a aplicar para que anularan o suspendieran el partido como lo hicieron a Arsenal con el partido de Tottenham. No, hay un reglamento para ese tipo de solicitudes. There's rules for that, to ask for that type of thing. Y nosotros no teníamos motivos reglamentarios suficientes como para aspirar a que el partido no se jugara. We didn't meet the criteria sufficiently to ask for that suspension of the game. Okay, thank you very much, guys. Thank you.